Hello guys, happy Sunday. Happy Sunday. Today sayo lang sa taron, easy lang sa ta. Nanay bagong release sa Logic Wiz weekly challenge. Ang pangalan ni kay Shooting Star. Cute kayo, no? Bird. Play. So ang rules niya actually murag classic Sudoku ra og Renban. Familiar mo to sa Renban based sa atong previous mong puzzle. Ang saka na recall. Ang Renban kay wait lang, sama na ko. Katong consecutive. Bahalag ko ma-rearrange siya basta katong ang mga numbers nga to. Pwede siya ma-arrange consecutively. Okay. Yeah. What's with the square? Renban gihapon. Appeal siya. Okay. Design lang na siya diha. Nawag lang yung bird. Wala. So, ikay sa atong kuan, ma'am. Classic naman eh. So, pwede na mag-start og kuan. Sige, 1. So, kani 1. 1. Yeah. Babaw. 1. Pero di na siya pwede 1. Diri. Kay Renban man naman eh. So 1. Next. 1. Complete siya itong 1. Gani. Check. Wala, urot na. Okay. 2. So, kani. So, naa sa ito nga ang 2. Okay, 3. Nice. Tuwason lang tani. 4. 2, 3, 4, 5. Sama ni. How do you know it's 2, 3, 4, 5? Naman sa nito rin. Kani, separate man yan eh. Separate man yan. Ano sumpay sila dito ay. Okay. Yeah, I 7, 8. Di pwede 8. 7. 8. Nice. Yan eh. Let's go. 4. 9. 9. Ano eh. 5, 6. 5. 6. 5. Okay, great. Yan eh. 4, 9. Pwede 9. 4. 9. 4. Renban. 2, 3. Okay. Ano eh. 1, 3. So, 2, 4 yun na siya. Diba? Makani. So, 7. 7. 2, 3. 6. 6, 8, 9. 26. Hindi pwede tayo akilid. First row. Okay, nice. Next. Asa na balik ta classic Sudoku. Manang 1. Ang 2. Yan na lang. Nang 3. Next. 3 babaw. Okay, good. Nice. Ang 4. Sorry. Yay! Complete na to. Five. Sure today 5 really. Kaya na may 4, 6. So 5 na lang babaw, kilid. Ano siya to? Ano sure ni nga na 5. Kay Renban man. So kanay 5 na lang. Mo. So na 5 diha. So din mo 5. So 5 na siya.
5. Yay, complete na. 6 na lang. 6 na po? 6. Okay. 6. Kani 9. 7. 7. Ay, kuwang. 7 here. 7. 5, 6, 7. So, 6 na ba? To middle. Kani 6. 8. 8. So, 6. Babaw. 8. 6. Kana 6. Okay. Complete na 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. Okay. Yay, lali aray. Easy raman. Thank you guys. That's it for today. Sayon lang sa relax sa tao. Very nice. Mas lisod-lisod. Thank you.